जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु पंडित श्री जतीन्द्र कुमार दास आज घर वास्तुशास्त्र विषय जानिबा। वास्तुर मूल नीति कौन रही, घर प्रत्येक अंश पे वास्तु नियम कौन रही, वास्तु अनुसार घरे को रंग व्यवहार करने दरकार, वास्तु अनुसार घरे कौन करवा नहीं, टंका स्वास्थ्य और संपर्क पे वास्तु दोष तार उपाय कौन रही से विषय मध्य जानिबा। तुरंत भल फल पे 5टी वास्तु टिप्स कौन रही से विषय मध्य जानिबा। वास्तुशास्त्र हेउची 5000 वर्ष पुराणा भारतीय विज्ञान। यह घर सहित मनीष सहित प्रकृतिर संतुलन करଥାଏ। वास्तु अनुसार 5टी तत्व सहित 8टी दिग सहित सूर्यर शक्ति आम जीवन को प्रभावित करिଥାଏ। 5टी तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दक्षिण पश्चिम दिग होची पृथ्वी तत्व, जहाद्वारा स्थिरता, टंका, सम्मान उपर प्रभाव पकई था। उत्तर पूर्व होची जल तत्व, जहाद्वारा समृद्धि, शांति और आरोग्य उपर प्रभाव पकई था। दक्षिण पूर्व होची अग्नि तत्व, जहाद्वारा शक्ति, स्वास्थ्य और पाचन उपर प्रभाव पकई था। उत्तर पश्चिम होची वायु तत्व, जहाद्वारा संपर्क, गति और व्यवसाय उपर प्रभाव पकई था। घरर केंद्र व ब्रह्मस्थान होची आकाश तत्व, जहाद्वारा आध्यात्मिकता वृद्धि उपर प्रभाव पकई था। घर प्रत्येक अंश पे वास्तु नियम कौन रही आसतु जानिबा। मुख्य द्वार व मेन डोर पे कि भल दिग होची पूर्व दिग, उत्तर दिग, पूर्व उत्तर दिग। कारण सकाळर सूर्य किरण सहित सकारात्मक शक्ति घरे प्रवेश करथाए। या पे कि नियम हेउची द्वार आगे आवर्जना करंतुनी, जोता रखंतुनी। द्वारर दुई पटे स्वस्तिक नाम फलक लगांतु। दक्षिण द्वार थिले पितलर स्वस्तिक लगांतु। रोषे घर किचन रूम पे कि भल दिग होउची दक्षिण पूर्व दिग, जोटा कि अग्निकोण बोली कहा जाउची। यहा पे कि नियम हेउची गैस स्टोव दक्षिण पूर्व रखंतु। आपण रोषे कला बेले आपण को मुह पूर्व दिग को रहो। पानी सहित गैस पाखापाखि रखंतु नाही। जल तत्व, अग्नि तत्व उभय शत्रु। आपण को रोषे घर जदि उत्तर पश्चिम दिगरे अछि ताले आपण को घरे सबुबेले झगड़ा लागि रहइबो। आपण को घर खाद्य सामग्री दक्षिण पश्चिम दिगरे रखंतु। आसंतु जानिबा सोइबा घर बेडरूम विषय रे। आपण को घर मुख्य दंपति को बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिगे रखंतु, जहाद्वारा तांको संपर्क दृढ़ हेब। आपण मानक पिला मानक बेडरूम पश्चिम व उत्तर पश्चिम दिगे रखंतु। आपणक अतिथि बेडरूम उत्तर पश्चिम दिगे रखंतु। आपण माने सोइबा बेले मुंड दक्षिण को किंबा पूर्व दिग को रखंतु। या द्वारा रक्तचाप नियंत्रण रहिबो। आपणक बेड सामना रे आईना रखंतु नाही। बेड तळे आवर्जना करंतु नाही। पितृपुरुषक फोटो दक्षिण दिगे रखंतु। आसंतु जानिबा पूजा घर बा मंदिर विषय रे। पूजा घर पे कि भल दिग हेउची उत्तर पूर्व व ईशान्य कोण। सदा सर्वदा देवतांक मुह पश्चिम दिग को रहू। आपण पूजा कला बेले आपणक मुह पूर्व दिग को रहू। पूजा घर पाखे शौचालय किंबा जदि 2 महला हेइची ताले पूजा घर ऊपर मध्य शौचालय रखंतु नाही। पूजा घर सर्वदा हलदिया रंग करंतु। आसंतु जानिबा शौचालय बाथरूम विषय रे। शौचालय व बाथरूम पे कि भल दिग हेउची पश्चिम व उत्तर पश्चिम दिग। सबुठारु खराब दिग हेउची उत्तर पूर्व दिग किंबा दक्षिण पूर्व दिग। बाथरूम रो नियम हेउची कमोड रो मुह उत्तर दक्षिण हेबा उचित। यार कबाट सबुबेले बंद रखंतु। शौचालय पाखरे किंबा ऊपरे पूजा घर किंबा रोषे घर रखंतु नाही। आसंतु जानिबा हॉल और डाइनिंग रूम विषय रे। हॉल और डाइनिंग रूम पे कि भल दिग हेउची उत्तर दिग, पूर्व दिग, उत्तर पूर्व दिग। आपणक घर भारी फर्निचर दक्षिण पश्चिम दिगे रखंतु। आपणक घर झरका अधिक उत्तर पूर्व दिगे रखंतु। आपणक घर टीवी दक्षिण पूर्व रे रखंतु। आसंतु जानिबा पानी टांकी बा बोरवेल विषय रे। पानी टांकी बा बोरवेल पे कि भल दिग हेउची उत्तर पूर्व दिग। या द्वारा धन आरोग्य उपर प्रभाव पड़ी थाए। सबुठारु खराब दिग हेउची दक्षिण दिग किंबा पश्चिम दिग। या द्वारा टंका और स्वास्थ्य प्रति हानिकारक होई थाए। वास्तु अनुसार आपणक घर हॉल पे कि भल रंग हेउची धला बा हल्का सबुज व्यवहार करंतु। रोषे घर पे कि कमला बा गोलापी रंग व्यवहार करंतु। सोइबा घर पे कि हल्का नील बा गोलापी रंग व्यवहार करंतु। पूजा घर पे कि हलदिया बा धला रंग व्यवहार करंतु। ऑफिस रूम पे कि हल्का सबुज बा धला रंग व्यवहार करंतु। कला किंबा लाल रंग अधिक व्यवहार करंतु नाही। आसंतु जानिबा वास्तु अनुसार घरे कौन करबा उचित नुह। घरर केंद्र खाली रखंतु। सेठारे भारी जिनस रखंतु नाही।
ଗୃହରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଡ଼ି ବା ଆଇନା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ମହାଭାରତର ଚିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଶୌଚାଳୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁକି 5ଟି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି: ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଘରେ ଲୁଣ ପାଣି ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟି ଲଗାନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛୋଟ ଫୱାରା ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବାସ୍ତୁ ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି: ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଦାସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟଙ୍କା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ବିଷୟରେ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କ ଦିଗ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ କେବେ ବି ଅନ୍ଧକାର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଆଲମାରୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ରୁହେ ନାହିଁ, ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆଇନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବେଳେ ଫେରିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନଳ ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଲିକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ୱାଲକୁ ଲାଗି ଉତ୍ତର ମୁଖ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଲକର ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଘର ମଝିରେ ଭାରି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯିବ। ଆପଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ସଦାସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲକର ଭିତରେ ଲାଲ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଓ ଗୁଡ଼ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଭାରି ଆଲମାରୀ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଲେ ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ନିଦ କମ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଯଦି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଟଏଲେଟ୍ ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ଅନ୍ଧାର ରହୁଛି ଓ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ସ୍କିନ୍ ଜାତୀୟ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଗୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଘରକୁ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ଶୋଇବା ଘରେ ଆଇନା ଯଦି ବେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିଯିବ। ଘରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ରଖିବା ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଯଦି ଲାଲ ଓ କଳା ରଙ୍ଗ ଏକାଠି ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ମା ଝିଅ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହେ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି ଟଏଲେଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିଦୋଷ ରହିବ ଏବଂ ରାଗ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଶୋଇବା ଘରେ 2ଟି ଗୋଲାପୀ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ର ରଙ୍ଗ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଗ କମ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ସଦାସର୍ବଦା ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଘରେ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ଅନେକ ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁରୁପାଦ ଶରଣ।